Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektronik Teleconference Badan Formatur Universitas Mandailing 9 September tahun 2124 Masehi. Materi kuliah umum Eksistensi Politbiro Syari'ah, Biro Hukum Islam, Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum, MPKab Kota JBAR, Majelis Pimpinan Kabupaten Kota, Yayasan Mandailing Raya, di seluruh dunia yang dikonsentrasitaktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam JBAR MGBSM, Jurnal Bulanan, Analisis, Riset, Mikron, Biologis sepanjang masa nomor 1376 bulan Agustus tahun 2124 Masehi. 9th of month September of year 2124, public lecture materials, the existence of the Politbiro of the Syari'ah, the Bureau of Islamic Legal, the Division of Advokasi and Legal Aid of the Agency City Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, on what is concerned and made tactic in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the monthly Journal of Riset Analysis of Biological Genetic Mikron over time, number 1376 of August of year 2124. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.